प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। सुना सुना डेरी काना डाकी आसीछन्ति आस बेग करी डाकी आसीछन्ति आस बेग करी गड़ी जाए लगन गड़ी जाए लगन प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। सुना सुना तेरी काना प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। तापित हृदय तोरा बहे नीरधार तापित हृदय तोरा बहे नीरधार आजी रे नयना पोछी देवे से आजी रे नयना पोछी देवे से जीव विरह बेदना जीव विरह बेदना प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। सुना सुना डेरी काना प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। हे बरे मधु मिलना मधुरे पूरी गमना हे बरे मधु मिलना मधुरे पूरी गमना तेहि प्रेम मुख अंतरे जागी तेहि प्रेम मुख अंतरे जागी पुलकिब रे पराण पुलकिब रे पराण प्रियतम डाक शुभेत आजी रे। सुना सुना डेरी काना प्रियतम डाक शुभेत
ଆଦିରେ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସ ବେଗ କରି ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସ ବେଗ କରି ଗଡ଼ି ଯାଏ ତଳ ଗନ গড়ি যায় তল গন প্রিয়তম ডাক শুভে তো আজিরে শুনা শুনা ডেরি কানা প্রিয়তম ডাক শুভে তো আজিরে জয়গুরু।
ଅବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ନାହିଁ ସାଧନ ବଳ ଅବା ର ଫଳ ଅର ପୁଛି ଅର ଜନା ଆଖିର ଜଳ ଅର ପୁଛି ଅର ଜନା ଆଖିର ଜଳ ତବ ଚରଣ ତଳେ ଦେବ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ ତବ ଚରଣ ତଳେ ଦେବ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ বন্দন বিধি জানে না চন্দন বন্দন বিধি জানে না চন্দন দেবে বিমোধন শ্রীপদ ছুঁই দেবে বিমোধন শ্রীপদ ছুঁই সর্বদোষ মোহর ক্ষমা করি ঠাকুর সর্বদোষ মোহর ক্ষমা করি ঠাকুর চির বিরাজিত হৃদ কমলে চির বিরাজিত হৃদ কমলে তব চরণ তলে দেব প্রণতি ঢালে তব চরণ তলে প্রণতি ঢালে শরণ মাগে দেব চরণ তলে তব চরণ তলে শরণ মাগে দেব চরণ তলে তব চরণ তলে প্রণতি ঢালি মু মাগে সঞ্জ সকালে প্রণতি ঢালি মু মাগে সঞ্জ সকালে তব চরণ তলে দেব প্রণতি ঢালে তব চরণ তলে দেব প্রণতি ঢালে তব চরণ তলে দেব প্রণতি ঢালে জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ ସୁଧାସିନୀ ମା। ସୁଧାସିନୀ ମା। ହଁ ମା ସୁବିଲା କୁହନ୍ତୁ କଣ? Jayaguru. Nimanand Upadesh, page 114. The power of faith. Some say so and so has not attained knowledge of truth, but he has found God through faith and devotion. Gopis never read any philosophy or science, nor they had analyzed and discussed spiritual theories, but they attained the supreme state of salvation, Laisajya God's majesty, Swarupa God appearance, etc., which happened to be the greatest achievement on the earth. When Niladhwaj take away the sacrificial horse of the brave Pandavas, Arjun, with the help of Sri Krishna, killed him in the war. After the conquest, when they entered Niladhwaja's kingdom, an innocent Brahmin with unshakable faith in God left the house
with his wife because he believed that he would get liberation instantly by the vision of Sri Krishna. The Brahmin blindfolded himself with the apprehension of accidental meeting with Sri Krishna on the way. What a simple faith that he would get the liberation instantly just by the sight of Sri Krishna. O fortunate Brahmin, people like you indeed attain divinity. O readers, I am narrating you another episode of a simple and gullible Mahatma, the great soul. Once sage Narad went to Vaikuntha, the eternal abode of Lord Vishnu, to have a holy darshan of him. He became extremely glad to see Lord there. While wandering here and there, he came across a beautiful temple under construction close to Lord Vishnu's temple. That temple seemed 100 times more beautiful than all other nearby temples. While thinking about the fortunate devotee for whom this temple was being constructed, Narad came before Sri Vishnu and asked, O Lord, who is that fortunate devotee for whom this temple is being built? Lord Vishnu, with a charming smile and beaming of 100 moons, replied, an ardent devotee from the earth is shortly coming here. This temple is being constructed for him. Narad asked with amazement, O Lord, I don't know where to find in the earth such an ardent devotee with sincere and singular devotion. Vishnu said, such a devotee lives on the earth. His name is Chandavishwas. Narad, Hari Hari, you mean Chandavishwas of Sagargram? Lord, to which caste does he belong? Vishnu, he is a milkman. At present, he is my best devotee. I am tied to his heart by his devotion. Lord Vishnu's remarks generated his curiosity. He was eager to see him and verify the conduct and behavior of that devotee of Vishnu. He took leave of Sri Vishnu and straightway came to Sagargram. He was soon present in the residence of Chandavishwas. By that time, Chanda has gone to the field or for cultivation. On the onset of evening, he returned home. He returned from the fields with his plough, a pair of bullocks, and a bundle of grass. Narad was anxious to know this devotee of Lord Vishnu. On reaching home, Chandavishwas kept the grass bundle in the right place, put a pair of bullocks in the shed, cleaned his hand and feet, and took a bellyful of water rice. Then he went to bed and soon fell asleep. Narad was thoroughly astonished. What kind of devotee is this man? In the evening, he did not utter the holy name Hari. He did not even offer to God whatever he ate. While going to sleep, he did not even chant Lord's name for once. Well, what sort of devotee is he? Again, what kind of devotion does he have? However, Narad thought that the parts of sadhanas were multifold. Let me see how he is attached to God. Jayaguru. Jayaguru. Vibarani for Sangha Puja held on December 14th. Palias Jagrat, Banima, Devi Daspai, and Ushama. Adhibasa Puja and North Carolina Pathachakra was held on December 13th in Asana Mandira at 6:30 p.m. in the presence of all local bhais, mas, and young aspirants. Sangha Puja on December 14th. First session between 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The first session of the puja commenced at 7:15 a.m. Eastern Time with Pratiksha songs sung by Arpitama and Nirliptama.
During this time, all the bhaktas joined the puja through teleconference. Arati performed by Sanujit Bhai was followed by Smita Bhaima singing Bandana, Bande Guru Charna and Shrota Bandana. Vishwa Bhai read verse 46 from Shree Shree Guru Gita. Braja Bhai led the reading of Parichaya Patra, Samilini Pratna and Bhakta Nivas Nirmana Pratna. Biju Bhai read Bandana Pratna and Pratna Kanika Prati from Sangha Sevaka 22nd year, second part. Following this, Banima invited Shree Shree Thakur for Balya Bhog and the second session of the Sangha Puja to start at 9:45 a.m. Eastern Time. Banima also invited all Bhakta Bhais, Mas and young aspirants present at Nigama Smriti Mandir for Balya Bhog Sebana and for second Puja session. The first session concluded with Jayaguru Nama Kirtan and Pranama Gana. Balya Bhoga was offered to Shree Shree Thakur, followed by Prasad Sevana by Bhais, Mas and young aspirants present at NSM. Second session, 9:45 a.m. to 11:55 a.m. The second session of the puja commenced at 9:45 a.m. Eastern Time with Abana songs sung by Shriyama and Subendu Bhai. During this time, all the bhaktas joined the puja through teleconference. This was followed by Pranama Gana and opening of the curtain. Then Gana Bhai sang Bandana. Vinay Bhai read Faith is the receptacle of devotion from Nigama Upadesha, pages 113 to 114. Following this, Aruma read the minutes of the last Sangha Puja held on December 7th. Gurudas Bhai and Rama Bhai read and summarized from Nilachar Thakur and Nikamananda, pages 256 onwards. This was followed by reading of Yogi Guru, pages 91 onwards by Biswajit Bhai. This Sangha Puja held Smriti Charana for Meera Devi Ma, Ushama's mother, who left for her heavenly abode in India on November 12th. Vijay Bhai from our Sangha and Pradimna Agarwal Bhai and Jugal Bhai from Ekamra Sangha shared their memories about her. Ushama shared how her mother lovingly shaped her character and life, remembering her with fondness and reverence. This was followed by Pratna Sangita by Nihar Bhai. The young aspirant session commenced with Pratna Sangita sung by Ashrita. Swati Ma conducted the young aspirant session. This was followed by Bhaba Binamay by all the Paliyas, Chakrat, Banima, Devi Daspai and Ushama. Devi Daspai invited Shree Shree Thakur for Madhyana Bhoga and evening puja. Devi Bhai also invited all Bhais, Mas and young aspirants present at Nigama Smriti Mandir for Prasad Sevan. Pratisha, Smita Baima and Kalpana Ma invited Shree Shree Thakur and Bhais, Mas and young aspirants for the next Sangha Puja to be held on December 24th. In Truti Bichuti, Ushama on behalf of Paliyas asked Shree Shree Thakur, all Bhais, Mas and young aspirants for forgiveness for the mistakes and errors committed, whether deliberately or unintentionally during the Sangha Puja. The second session was concluded with Vidya Pratna sung by Miluma. Lastly, the chanting of Guru Nama Kirtan began and asana closed after pranama. Bhoga was offered to Shree Shree Thakur, followed by Prasad Sevan by all bhaktas present in Nigama Smriti Mandira. The attendance sheet is available on our website. Shree Shree Thakur, all Paliyas, Jagrut, Banima, Devi Daspai and Ushama. Jayaguru. Jayaguru, Nilachar Thakur Nigamananda, page 260. Sandhya haba matre seitu padhibi to bhai haba seitu 262 sandhya haba matre. Jayaguru. Sandhya heba matre ତଳ ବଡ଼ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଇ ସୁଧୀର ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତରଞ୍ଜି ପାରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଅନ୍ନଦା ମାଇତି, ଅର୍ଜୁନ ମେଢିଆ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ମେଦିନପୁରର ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ କାଲନାର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସାହା ଓ ମାନସୁମୁଡ଼ିଆର ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭୋଳ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣି ସେମାନେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲଘରିଆ ଆସିଥିଲେ କିମ୍ବା କଲିକତାର ବସାଘରୁ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ଆସି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥର କୋଉଠି କେଉଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ, ପରିବ୍ରାଜକ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏହି ସବୁ କଥା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେତିକି ବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଠାକୁର ଥିଲେ ସୁବକ୍ତା। ସେଇ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତୁ ପଛକେ ବାଚନ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାହା ଗଳ୍ପ ଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇ ଉଠେ।
କିଛି ସମୟ ସମାଗତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ତାପରେ ହୁକାନଳ ହାତକୁ ନେଇ ମୁଖରେ ଲଗାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡୁଛି ମୂଳ ବକ୍ତା ଥିଲେ ସ୍ଥଳର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାକଡ଼ାସୀ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏତେ ଶୀତ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁର ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଖରାପ ବୋଧ ହେଲା ତାହା କଠୋର କୋମଳ ଭାଷାରେ ନରେଶ ଭାଇ ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଗତ ଶତକରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ। ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘକାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ନରେଶ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆଜିକାଲି ସେପରି ଦୀର୍ଘାକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜାତି ହିସାବରେ ବଙ୍ଗାଳୀ କ୍ରମଶଃ ଖର୍ବକାୟ ହୋଇଯାଉଛି। ନରେଶ ଭାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେପରି ଦୀର୍ଘକାର ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଦେହର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କୁଞ୍ଚିତ କେଶର ବାବରି, ଯାହା ସେତେବେଳେ ସହରରେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ନାସିକା ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଅବେଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁଖକର ବୋଧ ହେଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶାଲ, ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଓ ବେଶବାସ ଦେଖିଲେ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେଭଳି ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ନରେଶ ଭାଇ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଢାକାର ନମ୍ବର 27 ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ରୋଡରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିକଟରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଆଲୋକରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ଅଳ୍ପ ବୟସୀ ନାରୀ ତାହା ମନର ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ହୋଇଯାଏ, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଲା। କେବଳ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି, ଆହା ଏହି ମଣିଷଟି ଯଦି ମୋର ହୁଅନ୍ତା। 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସରୁରାମ ସଙ୍ଗରେ ଆସାମ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏହା ଯଦି ଢାକା ତ୍ୟାଗର ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା 1318 ସାଲର ଶେଷ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଫେସର ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଚେଲା ଥିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ ପଏଲମାନ ହେବି, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସନା। ସେ ଛାତିରେ ଲୁହାର ଚେନ୍ ଛିଡାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ ଲାଗି ହୃଦ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଖ ଦେଇ ରକ୍ତ ଝରିବା କେତେଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତପାତ ହେମରେଜ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନରେଶ ଭାଇ କ୍ରମେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳସାର ହୋଇଗଲେ। ଫଳରସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କର ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ନରେଶ ଭାଇ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ରୋଗ ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାକଡ଼ାସୀ ବଂଶ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥଳରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିଦାର। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାକଡ଼ାସୀ ମାନଙ୍କର ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସୁଉଚ୍ଚ ବିଶାଳ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପାତି ବଙ୍ଗାଳର ଭୂମି ମାନଙ୍କ ଅତୀତ ସମୃଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଲିକତାର ବିଡନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଏକ ଗୃହରେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ରଖି ରାଜ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଧରି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା 2 ଜଣ ସେବକ ପାଳି କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶା ଏକାନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଏବେ ଦୈବ ବିନା ପଥ ନାହିଁ। କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ କି? ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକରେ ଢାକାର ସେହି ନବୀନ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ ହେଲା। ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହଧାରୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଗ ବିଭୂତି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜାଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଅଲିପୁର ଦୁଆରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆଲିପୁରର ନରେଶ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେତେବେଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ମନେ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହ ମନି ବ୍ୟାଗଟି ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଆଲିପୁର ଯିବା ନିମିତ୍ତ ନରେଶ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଥେୟ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟକିଆ ଲେଉଟାଇବାକୁ ଯାଇ ସେହି ଟଙ୍କା ସହ ମନି ବ୍ୟାଗ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଦୈବାନୁକୂଲ୍ୟ ଭାବି ଆଲିପୁର ପଳାଇବାକୁ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହେଲେ। ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ସେତିକିରେ କଲିକତାରୁ ଆଲିପୁର ଯିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭଡ଼ା ହୋଇଯିବ। କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଯାନବାହନ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିପାରେ। ଆବାଲ୍ୟ ସୁଖ ଲାଳିତ ନରେଶ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟତୀତ କେବେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବଗିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆଜି ସେ ଯେଭଳି ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କା କେତେଟାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଥିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଟ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ସାଲ ପକାଇ ବେକରେ ମଫଲର ଗୁଡ଼ାଇ ମୃତପ୍ରାୟ ନରେଶ ଭାଇ କେବଳ ମନୋବଳ ନେଇ ଟଳି ଟଳି ପାଦେ ଦିପଦ କରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଏଭଳି ସମୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟପୃତ। ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ କେହି ବାଧା ଦେଲେ କହିବେ ଏଇ ନିକଟରେ ହଦୁଆତଲା ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ଯଦି କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ତ ସର୍ବନାଶ, ଆଜି ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେଭଳି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନର ଦୁର୍ବଳ ଚଳ ଶକ୍ତିହୀନ ନରେଶ ଭାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋତାଲାରୁ ଏକତାଲାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏଇ କଣ? ଶୀଘ୍ର ଆସି ସେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁମୂର୍ଷୁ ରୋଗୀର ବିକାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନରେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଯେପରି ହେଉ ଆଲିପୁର ଯିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ସେହି ଆତ୍ମୀୟ ଶେଷରେ ତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଣି ଆଲିପୁର ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ନରେଶ ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ସମୟ ବୁଝି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେପରି ଆଲିପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେବେ ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆଲିପୁର ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ସନିର୍ବନ୍ଧ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଳାୟନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ହୁଏତ ରେଳ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସହାୟ ସେହି ଆତ୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୁ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେ ନରେଶ ଭାଇ ଫେରି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଏହା ମନେ ହେଉନଥାଏ। ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ କାତର ଅନୁନୟ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୌଷ ମାସ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାର ହାଡ଼ଥରା ଶୀତରେ 2 ଥର ଟ୍ରେନ ବଦଳ କରି ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର ନରେଶ ଭାଇ ଯେ ଶେଷରେ କିପରି ଯାଇ ଆଲିପୁର ଦୁଆରରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାହା ଗଳ୍ପ ପରି ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣକାୟ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନପାରି ଫେରିଗଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନରେଶ ଭାଇ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ନରେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସଦୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ବାକ। ଏଭଳି ମଣିଷ କଲିକତାରୁ କିପରି ଏକାକୀ ଆସିଲା? ମନେ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ଷଣି ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଜ୍ଞାରେ ନରେଶ ଭାଇ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆୟୁ ନାହିଁ ଠାକୁର। ଯେତେ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ବସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ।
ସ୍ମିତ ମୁଖରେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚଳଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନରେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନୀରବରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ। ଦିନ 2ଟା କି 3ଟା ହବ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ଥାଳିଏ ଖେଚୁଡ଼ି, ନାନା ପ୍ରକାର ଭଜା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଠା, ପାୟସ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗିନାଏ ଘିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତିମତ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖି ମରଣାପନ୍ନ ନରେଶ ଭାଇ ବିସ୍ମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ତୁମେ ଖାଅ, ଠାକୁର ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଫଳରସ ଖାଇଲେ ଯାହାଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଉପବାସୀ ସେହି ନରେଶ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବିନା ବାକ୍ୟବ୍ୟୟରେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁର କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ରୋଗ ଭୋଗ କରି ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୁମୂର୍ଷୁ ଚିତ୍ତରେ ଏଭଳି ନିର୍ଭରତା ଯେ ଦେଖାଦିଏ, କେହି ହୁଏତ ତାହା ଜାଣିଥିବେ। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କର ଟିକିଏ ଭୟ ହେଲା, କଲେରା ହେବ, ଏହା ଧରାବନ୍ଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ମିଥ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ପାକଶୟ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ପ୍ରସାଦ ସେବା ପରେ ଭଲ ରୂପେ ନିଦ୍ରା ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୌଚାଦି ସାରି ନରେଶ ଭାଇଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରୋଗ ନିରାମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲା, କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲା, ଠାକୁର ଏ ଜୀବନଟା ତ ବୃଥାରେ ଚାଲିଗଲା, କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କେବଳ ରୋଗ ଭୋଗ କରି ଶେଷ ହେଲି, ମୋର ଯହିଁରେ ସଦ୍ଗତି ହେବ ତାହା ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ପୃଷ୍ଠା 105। ଆଲିପୁରରେ ହିଁ ନରେଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦାନ ପରେ ଠାକୁର ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ନରେଶ ଭାଇ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମି ଉପରେ ମଥା ନୁଆଇଲେ। କାରଣ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ କଙ୍କାଳସାର ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ଳୀହା ରୋଗୀ ପରି ପେଟଟା ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାବିଧ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନତଶିର ନରେଶ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ଆଣି ସବଳେ ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ନିଜ ବାମ ଉରୁର ନ୍ୟସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଘଷି ଦେଲେ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ବିସ୍ମୟରେ ନରେଶ ଭାଇ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖେଳିଗଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭୟବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଯାଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସଂସାର କର, ସବୁ ଭାର ମୋ ଉପରେ ରହିଲା। ସେଥର ଆଲିପୁରରେ Jayaguru. The narrative introduces Naresh Bhai, Naresh Chandra Pakadasi from Pambana district. In his youth, Naresh Bhai was the epitome of health, tall, muscular, and exceptionally strong. However, a tragic accident during a practice where he was trying to tear a chain with his chest left him with a severe chest injury. The injury developed into a chronic hemorrhage, causing him to vomit blood frequently. Over the years, despite various treatments, his condition deteriorated until he became a skeleton of his former self. His doctors had lost all hope. It was during this dark period that Naresh Bhai remembered Thakur and felt an intense spiritual pull to see him one last time before his death. Naresh Bhai's devotion was so profound that he felt a physical restlessness to reach Thakur, who was then staying at Alipurdwar. Despite being so weak, that he required 2 attendants to even turn in bed, Naresh Bhai made a secret iron-willed resolution to travel. He possessed a small amount of money and few personal items. He managed to slip out of his house unnoticed, driven by do-or-die spirit. He decided that even if he were to die on the way, it must be on the path toward his Guru. Despite his elite background, he was willing to travel in the lowest class of the train just to reach his destination. During his journey, Naresh Bhai encountered a relative at the railway station who was shocked by his ghastly appearance. Fearing that Naresh Bhai was in his final moments, the relative assisted him. Naresh Bhai reached the Alipurdwar junction during the peak of winter in North Bengal. The cold was biting and the journey was grueling for a man in his condition. A telegram had been sent to the local devotees to receive him, but because he looked so different from his
former robust self, the person sent to the station initially failed to recognize him. Eventually, through the kindness of a stranger, he reached the place where Thakur was staying. Upon arriving at ashram, Naresh Bhai finally cast his eyes on Thakur Nigamananda. The sight of his guru brought him an immediate, overwhelming sense of peace. He collapsed at Thakur's feet, his eyes welling with the tears of devotion. Thakur, sensing the gravity of Naresh Bhai's condition and his immense faith, spoke to him with a great tenderness. He told Naresh Bhai to take rest. The other devotees present were stunned that a man in such a fragile state had travelled all the way from Kolkata alone. When Thakura asked him about his health, Naresh Bhai replied selflessly, "I do not seek more time, Thakura. I only wish to sit at your feet and look at you for as long as I have left." Thakura insisted Naresh Bhai partake in prasada. Despite his inability to digest almost anything, Naresh Bhai obeyed. As he consumed the prasada, he felt a bit better. Thakura later remarked to another disciple, Pragyananda Maharaj, that Naresh Bhai had never actually prayed for his life, for a cure. He had only prayed for Sadgati, a spiritual liberation. Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମା ଜୟଗୁରୁ।
तनु छुई जाए से तनु छुई जाए से सुनो सुरबाटी तनु छुई जाए से तनु छुई जाए से सुनो सुरबाटी देखी मोर नाटी साधना तनाटी सिखाइल जियो गीत जियो पुरतान पासुरी न देयो अभिमानी मन सिखाइल जियो गीत जियो पुरतान पासुरी न देयो अभिमानी मन तुम प्रेम आदर सते खेद मधुर तुम प्रेम आदर सते खेद मधुर तुम बिना साथी मोरा तुम बिना साथी मोरा आओ के नाती तुम बिना साथी मोरा तुम बिना साथी मोरा आओ के नाती देखी मोर नाती साधना तनाती भोर दरिया तो खाली ढेउ छड़ छड़ आगरे अथड़ जड़ पछरे अथड़ भोर दरिया तो खाली ढेउ छड़ छड़ आगरे अथड़ जड़ पछरे अथड़ कह मोर नारी खीते बाटाबू कह मोर नारी खीते बाटाबूरी मन हुए तुम प्रेम मन हुए तुम प्रेम गीते गीत गाती मन हुए तुम प्रेम मन हुए तुम प्रेम गीते गीत गाती देखी मोर नाती साधना तनाती तुमी ना रे आमोरे तुमी ना रे आमोरे तुमी ना रे आमोरे तुमी ना रे आमोरे ना रे रे ना रे रे लराटी बताई लराटी बताई लराटी बताई लराटी बताई लराटी बताई लराटी जय जय गुरु जोगी गुरु
page number 93. It is doubtful whether a very few among householders or saints and ascetics know the methods of it. 2 or 3 methods of each of these two kriyas dealing with Nadanusandhana and Atmajyotihi Darsana have been mentioned. Any one of these methods found easy and suitable may be practiced. That which directly produces fresh result and in which I have achieved immediate fruit is described in the portion. Sadhana Kalpa of this book. If one is engaged in performing only any one of these kriyas, one will gradually get immeasurable ecstasies and contentment in mind. Soul will also attain salvation. Presently, the condition of people of our country is such that it will undoubtedly be difficult on their part to practice aforesaid kriya. That is why the hints of Loya Yoga are written for them in Sadhana Kalpa of this book. By practicing any one of these methods of Loya Yoga, Chitta will be absorbed. As per one's own convenience, sadhakas can practice any one and find the mind absorbed. Japa chatta gunam dhyanam dhyana chatta gunam layaha. Dhyana is 100 times more fruitful than japa. Laya Yoga is 100 times more fruitful than dhyana. Hence, all should focus more on practicing Laya Yoga than resorting to japa, etc. Apart from attaining salvation of soul, a lot of amazing supernatural powers are acquired by the practice of yoga. But the aim of yoga is not to achieve vibhuti or supernatural powers. That is why I did not also discuss it in this book. Supernatural powers manifest of its own accord, but a sadhaka caring least for it should progress on the path of salvation. If one is captivated by such powers, his hope of salvation is very remote. Presently in Europe, there has been special discussion and movement in connection with the practice of yoga. The Western people have assumed the name of theosophists by learning yoga and its various parts from the Aryan scriptures. They have charmed and surprised the people of the world by learning and enacting mesmerism, hypnotism, clairvoyance, psychopathy, and mental telegraphy, etc. We dry up our precious scriptures in the sun and subsequently tie up into bundles to facilitate wastage by mice, cockroaches, and worms. In addition, we feel glorified by the feeling we have enough. But we never inquired into what we have, nor we have ever realized its importance in performing sadhana. Fault is not only ours. The subject matter, rules, and regulations of yoga and related discipline, as described in the scripture, are very brief and complex. Someone who knows it does not disclose. They say it is very guhya visaya or secret matter. Yoga is not complex or secret and confidential subject. Just as sending message through telegraph, watching lunar or solar eclipse in the sky, hearing music from gramophone or radio, etc., are the functions of external science. Similarly, yoga is a manifestation of spiritual science. However, why then they don't knowingly disclose it? It is forbidden by the scriptures. Veda Sastra Puranani Samanya Ganika Iba Yantu Sambhavi Vidya Gupta Purabadhuriba Suradaya Sastra. The scriptures, like the Vedas and Puranas, mythologies, may be disclosed and expressed like common prostitutes, but Sambhavi Vidya, described by Seva, is to be kept secret and protected like the Kulavadhu, the daughter-in-law in a family. Hence, it should be carefully kept secret. It should not be disclosed to the public. Nadeyam parisyabhyatya bhaktibhya visesataha Siva Bhakyam. This scripture will never be disclosed to Parasisya, disciple of different guru, or to a person without devotion. It is also said, Idam Jogara Rahasyansha na Bachyam Murkha Sanidho Yoga Swara Daya. The mystery of yoga should not be revealed to a fool. It should not also be disclosed to a slanderer, cheat, shrewd, wicked, mischievous, and tamasika, severely lazy person. Abhakte vanchake dhurte pasande nastike nare manasapi na bhaktavyam guryam kadachana. The secret subject told by Gurudev should never be disclosed to devotionless,
hypocrite, shrewd, sinner, and atheist. For these reasons, the yogis adept in scripture do not disclose the Atma Tattva Vidya, knowledge of soul, to the public and keep it secret by saying it's secret and confidential subject. Before teaching it to anyone, they especially forbid to disclose it to the public. Because of such prohibition, I could not disclose all the details of it. What is worthy of disclosure and practice is written down in the book. If one practices as per instruction, he can achieve direct result. Now the wise practitioners, Khantavyame Paradaha, forgive my shortcomings. Jayaguru bhai ethi rakhibe. Jayaguru ma agya. Next time पढ़िबा आरंभ करिया द्वितीय अंशटा. Okay, page number 96. Jayaguru bhai माने 10:50 Eastern time, exact time. Actually कौन की हमर तो किछ क्वेश्चन आसुन तो सेति मु इंटेंशनली 2-3 मिनिट करे दिए सब थरक कि एथर जेहेतु सरी गला से कल्पटा आ अधिका पढियो मना कली मागु. एनीवे आज तो संघ सेवक बेस किछ पढी हला नाही काहे कि ना तार से इश्यूटा रे प्राय ऑलमोस्ट 3 पेज जो प्रार्थना दिया ही छी जरा हमरे रिपीट कले माने 2.5 पेज रो अधिका तेणु समय ही जायथला खाली जेति की भाई पढले सेतु खाली कहि दोची तापर जदि क्वेश्चन था डिस्कशन करिया नले आउ टी पढिया कि डिस्कशन करिया देखिया से कथा कहउछन जे हमें खाली माने बसी करी चिंता कले भावना कले भगवत अनुभूति मिलबा नै हम काम करिया पड़िबो कर्म गोटे माने इंपोर्टेंट जिंस से ठाकुर मध्ये माने अनेक जगह कहउछन्ती ठाकुर कहउछन्ती जे कर्म ज्ञान भक्ति ए तीनटा का आवश्यक आध्यात्मिक उन्नति करिया कले तीनटा जिंस दरकार खाली ज्ञान हे गल होबनी कि खाली भक्ति हे गल होबनी ता संगे कर्म मध्ये दरकार ज्ञान भक्ति कर्म से कहले जे गोटे चढ़ी रो जेमति दीटा डेणा आ गोटे पुछ आ लांज रहिला से ता तीनटा चढ़ीटा माने उड़िया गले ता तीनटा दरकार दीटा डेणा दरकार लांज मध्ये दरकार लांज ताको माने डायरेक्शन चेंज करेबो सेमति से कहले तीनटा आध्यात्मिक उन्नति पे तीनटा दरकार कर्म ज्ञान और भक्ति. सो यही जो हमर इथरे संघ सेवक इरे आर्टिकल टारे कर्म उपरे गुरुत्व प्रदान करछन्ती जे कहउछन जे खाली बसी की रही की माने खाली चिंता कले भावना कले भगवत अनुभूति मिलने कर्म करिया पड़िबो. से कर्म कोन से ठाकुर गोटे स्टेटमेंट से देइछन्ती जे ठाकुर कहउछन्ती तुम माने साधारण सांसारिक भली कर्म कर नै तुम माने कर्म को सेवा मन करी ता सुसंपन्न करि जाओ कारण खाली कर्म कले माने विरक्ति आसीबो आ माने लोक बोर हे जाय परंती तो सेवा भाबी करि गले निष्काम कर्म हेबो से नाही परिबो कारण गुरु को उपदिष्ट कर्म से मो कर्म बोली भाबी मते स्मरण करी समस्त सांसारिक कर्म कर जाओ हस्त द्वारा कर्म करथिबो मात्र चित्त क्षेत्र रे मो नाम रूपर स्मरण मनन चलथिबो. एटा इंपोर्टेंट कथा एठी जे सांसारिक कर्म हम ठाकुर कर्म मन करी करजिबा आज रे गोटे माने हमर माने मन अछि हम जे संघ नुवा नुवा आरंभ होइतला माने डिस्कशन होउतला जे हमें जहा करछु ठाकुर काम मन कर करिवो ना सेटा भूल जब हमें कुकर्म करबा ठाकुर काम मन करबा हमें भ्रम रे पतित हबा जे कोन सांसारिक कर्म कुकर्म नुहे अकर्म नुहे सेटा हम नजर देबा पड़िबो जे जणे कहबो जे मु मद पीबी एटा ठाकुर काम एटा भूल एटा कुकर्म ठाकुर कुकर्म करिया कहि नांती सांसारिक कर्म करिया कहिसेती अर्थात संसार रे रहिया पे जेति दरकार संसार रे चलिया पे जीवन धारण करिया पे जहा दरकार सेति की यदि कुकर्म करि कहबे ठाकुर काम होला मद पीबी एटा ठाकुर काम नो अबाटे जीवी ठाकुर काम ठाकुर आदेश उपदेश को अमान्य करबी ठाकुर काम नो. अच्छा द्वितीय कथा से कहउछन्ती जे हां मो कर्म बोली भाबी मते स्मरण करी सांसारिक कर्म कर जाओ हस्त द्वारा काम करथिबो मात्र चित्त क्षेत्र रे मो नाम रूपर स्मरण मनन चलथिबो. इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग when I have been trying for several years now हो नहीं धट किना मन तो कहबो जते चिंता करते ठाकुर भाबी जप करी इत्यादि चलथिबो से कुआरे मन चली जाय तो केतले मिस करी जाय तो जे आउ तार पर पता नथिबो. तापर आउट इंपोर्टेंट कथा कहउचंती जे मु कर्ता यही अभिमान पोषण करी केबे हेले कर्म कर नहीं
प्रकृत भाव में देखा गले प्रत्येक कार्य कर्ता तुम्हें नुह कारण तुम इच्छा जगत चलू ना जदि मु कर्ता होता तो मो इच्छा जगत चलता मुझे कहती ता हूँ कहीं मुझे कहता हो पारे मुझे इच्छा करुँचे होनी कहीं मु कर्ता नुहे कर्ता आउ जन किए अच्छा प्रकृत भाव देखा गले गला गुण द्वारा चालित हो तुम कर्म कर जाऊछ तुम्हें इच्छा न कले प्रकृतिर त्रिगुण तुमको कर्म रे प्रवृत्त कराई नेउछि जो गीतार अच्छी जे प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व सर्वस गीतार आछि से कथा कहउछंती जे प्रकृतिर त्रिगुण तुमको कर्म रे प्रवृत्त कराई नेउछि तेणु तुमे निजुको कर्म कर्ता बोली भाबिले कर्म रे आसक्त होई जिवो लेकिन से गीतार अच्छी जे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते कर्ता हम इति मन्यते ताको संधि विच्छेद कर देले कर्ता कर्ता अहम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ात्मा जो जीए जो जीवात्मा अहंकार रे विमूढ़ अहंकार रे पतित होईची से निजु कर्ता कर्ता अहम इति मन्यते यही से भाबी मानी थाए मन करथाए तेणु तुमको निजु निजु कर्ता बोली भाबिले कर्म रे आसक्त होई जिवो श्री गुरु भगवान कर्मर कर्ता तुम्हें ताकर सेवक सुतरां तुम्हें अकर्ता तुम्हें जे कर्ता नुह आउ जने कर्ता अछंती तांकर निमित्त तुम्हें कर्म करूछ यही तत्व बुझाया पई तुमको जने सेवक भाव में कर्म करने को कह जाउछि ये ठाकुर स्टेटमेंट से कॉपी करछन सेठी ए रखुछि जदि किछि क्वेश्चन अछि कार पचारन डिस्कशन करिया नले ने किछि दिबा अच्छा ये क्वेश्चन नहीं गोटे कथा मु एबे पढुतिली स्वरूपानंदंकर एक्सक्यूज मी दिनलिपि रे माने बहुत भल लागला से कथा सी कहउचंती मैं तांका एक्सपीरियंस कहउचंती सी स्वरूपानंद महाराज जेतले से बुलुतले बही बिक्री करतले माने जीवनटा कोन जाईची माने ठाकुर की परीक्षा माने बुली बुली बही बिक्री करचंती ठाकुर पई मठ पई माने कहा पिंढा को जाउचंती तांको लोक घोड़ी दउचंती घोड़ी दउचंती नै एठी जगह नै बही नबुनी बहीर मूलचाल करचंती ये कहउचन 3 टंका एति पैसा हला ना 3 टंका देले नबु we cannot imagine we doing that kind of thing से को धरण सेवक थिले केते ऊपर उठी जाइथिले आध्यात्मिक जगत रे से एनीवे मान निजर कोन माने अहंकार अभिमान ठाकुर ठाकुर तांकर चूर्ण विचूर्ण कर देथिले तांकर एनीवे से कहउचंती जे ठाकुरकर शिष्य सेवक मानकर आचरण देखि मते लागुची से सर्वना कहउचंती जे माने प्रतिज्ञा करछंती जे ठाकुर आदेश उपदेश में पालन करिबु नाही माने कथा चिंता करंतु पढ़ी मत सत कथा तो से कहते ठाकुर शिष्य भक्त मैंने जमी प्रतिज्ञा कर ठाकुर आदेश उपदेश में पालन करूँ ना से कहले एक कथा शुणिक ललित भाई मत लगुच बगुड़ार ललित गुह भाई ललित भाई जन थे बगुड़ार ललित चंद्र गुह ललित भाई कहले जे वी आर नॉन कोऑपरेटिव माने आमे असहयोगकारी ठाकुर काम ठाकुर जो आदेश उपदेश देइचंती आमे सहयोग करिवु नाही आमे मन इच्छा चलिवु स्वेच्छाचारी हबो आमे ठाकुर हम शिष्य रूप ग्रहण करचंती तो से त हम सब माने काम करि लेबे आमे काहे किछ करिवु आमे चुपे बसिले हबो न सेटा ठाकुर आदेश उपदेश रो एगेंस्ट एटा आमे पंचपत्र पढुछु जे तुम आज्ञा को अवज्ञा न करी उपदेश प्रतिपादन में यत्नवान हेबी ठाकुर आदेश उपदेश पालन कर शिष्यर कर्तव्य ठाकुर गोटे जगह कहते शिष्यर लक्षण ठाकुर आगु थर कही ठाकुर शिष्यर लक्षण कहले जे शिष्यर निजर इच्छा किसी रहिबो नाही गुरुंकर इच्छा ही शिष्यर इच्छा हबो तो ठाकुर इच्छा करचंती ठाकुर जो आदेश उपदेश व्यक्त करचंती अव्यक्त इच्छा कथा छाड़ तांकर अव्यक्त इच्छा को बुझिया हमर शक्ति आसी नहीं पर्यंत कारण हमर चित्तशुद्धि हे नहीं जिते चित्तशुद्धि हम से अव्यक्त इच्छा आम बुझीपर जी व्यक्त करटलिस्ट से भी पालन कर चेष्टा करूना मन इच्छा कम कम कर जहाँ इच्छा आम करूँ आम तो ठाकुर मैंने परिचयपत्र कर देचु शास्त्र सभ्य हो जाइए ठाकुर कहते तुम हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जी से नहीं जी आम कौन करवा दरकार आम किसी नकले चलो ठाकुर से कहना जो मैंने मो पर निर्भर कर बसीच से हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जी मुझे परिचयपत्र करदे न्याचुराल शास्त्र संग होगा मो घरे मो विग्रह रखी पूजा अर्चना कल हाथ धरी मुक्तिधाम नहीं जी ठाकुर कौन सी जगह कहना
आम ठाकुर घरे पूजा करूँ गाँव में मुझे देखी आम गाँव लोक सका माने हेले शिव मंदिर जी पानी ढालिक आसवे कि क्षीर ढालिक आसवे डिफरेन्स कौन रहा ठाकुर गुरु रूपे वर्ण करूँ गुरुंकर आदेश उपदेश पालन करने शिष्यर प्रथम कर्तव्य ये भाई कहला बेले सूर्यकांत महाराज कहला भाया ठाकुर शिष्य सेवक मैंने जमी प्रतिज्ञा कर कौन आदेश उपदेश आम पालन करूँ ना एनिवे पढ़ला मत लगे इंटरेस्टिंग कथा महाराज कहते आमर आचरण भी सेया हो आम निज इच्छा को बलवत्तर करने चेष्टा कर जहाँ इच्छा हो करूँ ठाकुर इच्छा जहाँ इच्छा आम पालन करूँ ना एनिवे समय गला रहा जय गुरु दिव्यम प्रार्थना संगीत दिव्यम आरुदया जय गुरु तुमको निचर करी पारिने जीवन गला मोरी जीवन गला मोरी जीवन शेषे आहे प्राण धन रखिबनी जर करी तुम प्रिय जन परी तुमको निजर करी पारिनी जीवन गला मोरी जीवन गला मोरी भाविछि केते मु सबु कथा भूली तुमको देखिबी खाली छाइयालुआर रंग आनिकिए मो आखिरे दिए भरी मो मन मोर बैरी मो मन मोर बैरी तुमको निचर करी पारिनी जीवन गला मोरी जीवन गला मोरी चरण छुईबी हाथ बढ़ाइले पारे नाशी पद धरी सुंदर सुमन तले पदे देवी सुंदर सुमन तले पदे देवी पाए नहीं प्राण भरी विवेक जाए मोहारी तुमको निचर करी पारिनी जीवन गला मोरी जीवन गला मोरी तुम गुण मान शुनिबा मानसे बसिले मुकान डेरी
ପଞ୍ଚମତାନରେ ପ୍ରକୃତିର ଗାନ କାନେ ମୋର ଯାଏ ଭରି ନଚାନ୍ତି ଅଥୟ କରି ଶରଣ ମନାତି ବସିଲେ ତୁମର କେ ଦିଏ ବାରଣ କରି ମରଣ ଦୁଆରେ ନେଇ ଯାଏ ମୋତେ ତୁମଠୁ ଅନ୍ତର କରି ବିଷୟ ବିଷକୁ ଭାଇ ତୁମକୁ ନିଜର କରିପାରିଲିନି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଜୀବନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି ମୁଁ କେତେ ଆଶା ଥିଲି କରି ସବୁ ଟାଣ ପଣ ପାଣିର ଗାର ମୁଁ ଲାଜରେ ଗଲିନି କରି ଅପରାଧ କରି କରି ଆଉ କିଛି ରାହା ନାହିଁ ହେ ଠାକୁର ବାର ବାର ଗଲି ହାରି ଗୁହାରିଆ ତବ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଗୁହାରିଆ ତବ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଝରାଇ ନୟନୁ ବାରି ଶ୍ରୀପଦ ଭରସା କରି ତୁମକୁ ନିଜର କରିପାରିଲିନି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଏ ଜୀବନ শেষে আহে প্রাণ ধন রাখিব নিজর করি তুম প্রিয়জন পরি ତୁମକୁ ନିଜର କରିପାରିଲି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି ଜୀବନ ଗଲା ମୋ ସରି জীবন গলা মো সরি Jayaguru. Jayaguru, aspirants, this is Bhakti Ma, and I will be coordinating our YA session for today. I hope you're all doing well. Let's get started with attendance and then move on with the song meaning and the rest of the program for today. Aditi? Adhibasa? मैं Adhibasa join करनी Jayaguru. Aishi? Jayaguru. Anik? Jayaguru. Ansh? Anshu? Jayaguru. Jeet? Aryan?
Jayaguru Ashrita, Jayaguru Ma. Jayaguru Jemu, Divyam, Jayaguru. Jayaguru Timmy, Jagrat, Jayaguru. Jayaguru Natik, Jayaguru Ma. Jayaguru Nivati won't be here today. Pratisha, Jayaguru Ma. Jayaguru Pratish, Jayaguru Ma. Jayaguru Rayushi, Sanvi, Jayaguru Ma. Jayaguru Sharanya. Jayaguru Ma, she won't be here today. Okay. Jayaguru Saraswat. Charlotte, Jayaguru Ma. Jayaguru Sarthak, Bobby, Bobby, Jayaguru Shilpi, Tracy, Jayaguru. Jayaguru Jimmy, Jayaguru. Jayaguru Simran, Jayaguru Ma. Jayaguru Shrija, Jayaguru Ma. Jayaguru Suhani, Jayaguru Ma. Jayaguru Yukta, So is there anyone I missed in attendance today? Jayaguru, this is Bobby. Okay, Jayaguru Bobby, good to have you. Okay, with that, Divyam, can you please explain the meaning of the song you just sang? Jayaguru. Tumaku nijara kari parilini, jibana gola mosari means I could not make you mine, and my life slipped away, worn out. This prarthana is a heartfelt address to Thakura, expressing deep longing and regret, mourning a life spent yearning for the divine, but failing to fully attain or hold on to his holy feet, defeated by desire, distraction, and personal shortcomings. Yet, this ultimately becomes an act of bhakti. The seeker abandons pride and effort and falls at Thakura's door in complete trust, asking not for worldly fulfillment, but for his refuge and acceptance, even at the very end of life. Jayaguru. Jayaguru, thank you for explaining the meaning. Yeah, it's a very heartfelt song, and at its core, it's about surrendering to Thakura at his lotus feet and for his grace and blessings. So today we'll be talking about clear and effective communication. Communication is not just about talking, it's about connecting. Every word we speak carries energy. Our words can guide, heal, inspire, or if used poorly, our words can hurt. Every single day we communicate with our parents, teachers, friends, classmates, random people, often without realizing the power our words carry. So let's think about this for a moment. How many problems begin not just because someone is bad, but because something was said the wrong way? Communication is made of three things. It's made up of what we say, how we say it, and how well we listen. Many conflicts don't happen because intentions are bad. They happen because words are unclear, rushed, or spoken without kindness. Our Hindu scriptures teach us something very beautiful. Speech is sacred. When our words are used properly, with care and awareness, speaking itself becomes a form of seva and an act of service for the world. So just to start things off, Shrija, what do you think matters more, what someone says or how they say it? Jayaguru, I think it matters more on how they say it because it depends on what they mean and like the way they're saying it towards the person. Jayaguru. Jayaguru, yeah, that's right. Because it all the intent and the mode of delivery matters a lot.
And one follow-up for that, do you think it's easier to talk to someone or to listen? Baker, I think it's easier to talk to someone, but we should be doing both and like have them both balance. Baker. Jayaguru, yeah, that's right. I also think that it's easier to talk without like really thinking about what we're saying, and but it's really important that we also spend the time listening and understanding others. So for today, we're going to explore how clear, kind, and thoughtful communication can change our relationships and help us grow spiritually. So we talked about now like why communication matters, but there's a few elements that makes communication good. Because good communication isn't complicated. It has 3 simple anchors. The first is clarity. Clarity means saying what you mean simply and honestly. And it means not adding any extra drama or like indirect meanings, not hinting and hoping that someone guesses what we're saying, and not speaking in a way that leaves room for confusion and misunderstanding. Many misunderstandings can happen not because the message was wrong, but because it wasn't clear for the other person. So this was the first anchor of good communication, which is clarity. The second one I wanted to share is kindness. So kindness doesn't mean lying or avoiding the truth. It means paying attention to how we say things. The same words that can create conflict or harmony depends on the tone that we use. Truth, when we say the truth without being kind, it can hurt. And if we say the truth but with care, it can be constructive and heal. So it's like what Shrija was saying earlier, it matters a lot, not just the content of what we say, but how we're saying it and how we're communicating it with others. And Shree Shree Thakur has also advised us in his Upadesha that, yeah, we should be truthful, but in a way that doesn't harm or hurt others. So the first one I talked about was clarity, the second one is kindness, and the third one, third anchor of good communication I wanted to cover is listening. So we often think that communication is just about talking and what we say to others, but half of communication is listening because it's a two-way street. So listening means not interrupting, not planning a reply when the other person is still speaking and making assumptions and jumping ahead of things. It means giving someone our full attention. So let's talk a little bit more about this. Aishi, what makes someone easy to talk to? Jayaguru, someone who listens and actively pays attention to what you're saying, or will talk back to you with a response, and is actively listening is easier to talk to than someone who's just not listening. Jayaguru, yeah, those are all elements of good communication because it's a two-way street. It's all about what we say to others, but also how the other person responds and treats us in return. So there's a lot of different parts of that. But Jagrat, do you think someone can be truthful but unkind? Jagrat? Can you repeat may you please repeat the question? Yeah, sure. So my question was, do you think someone can be truthful but not kind at the same time? I think someone can be truthful but also unkind at the same time. Since let's say that you have to tell a friend something that you might have done in the past without letting them know. So it's while you're being truthful, it somewhat hurts the other person as well. Jayaguru. Yeah, it's entirely possible that may happen. And I like that example that you shared. And all of these answers come back to the same three ideas that when we have good communication, it's full of kindness, listening, and clarity. And when our words are clear, our tone is kind, and we listen with attention, communication becomes very effortless and meaningful.
and if one of these are missing, then communication breaks down and there's miscommunication, misunderstandings. So let's now read a story that shows what happens when communication is careless and when it becomes transformed and meaningful. So I've shared this story via email yesterday, and Bobby will be reading for us today. So Bobby, whenever you're ready, you can get started. Jayaguru, the power of speech. There lived a wise sage renowned not only for his deep knowledge of the Vedas, but also for his mastery over speech, which Hindu scriptures regard as sacred and powerful. Disciples from faraway lands came to his hermitage to learn not only rituals and philosophy, but also the art of living harmoniously with others. Among his disciples was a young and intelligent student named Vedant. He was sharp-minded and hard-working, but he had one weakness. He often spoke without thinking. His words were often harsh, impatient, and unclear. Though he did not intend harm, his poor communication frequently led to misunderstandings and conflicts among fellow students. One day, a disagreement arose in the hermitage regarding the distribution of food offerings. Vedant, instead of calmly explaining his point, spoke angrily and accused others of selfishness. His words hurt many, and the peaceful atmosphere of the hermitage was disturbed. When the rishi heard about the incident, he called Vedant to him. The sage did not immediately scold him. Instead, he asked gently, Vedant, do you know what the Rig Veda says about speech? Vedant bowed his head and replied, No, Gurudev. The rishi then recited a verse, Vak Vai Brahma. He explained, speech is Brahman. Speech is not ordinary. It has the power to create, heal, destroy, and transform lives. Just as fire can cook food or burn a forest, words too can bring peace or pain. To teach Vedant an important lesson, the sage gave him a task. Tomorrow, he said, go to the village and speak only what is true, necessary, and gentle, as advised in the Bhagavad Gita. The next day, Vedant went to the village. When a shopkeeper made a mistake while weighing grains, Vedant wanted to shout, but he remembered his Guru's words. He calmly explained the error, and the shopkeeper corrected it with gratitude. Later in the day, when two villagers argued over land, Vedant listened patiently and spoke wisely, helping them reach a peaceful solution. As the day passed, Vedant realized something profound. When he chose his words carefully, people listened, trusted him, and responded with respect. His speech became a bridge instead of a barrier. That evening, Vedanta returned to the hermitage and bowed before his Guru. With folded hands, he said, Gurudev, today I understood the true meaning of communication. Words spoken with wisdom and compassion can resolve even the greatest conflicts. The sage smiled and quoted another verse from the Bhagavad Gita. Anudvega karam vakyam satyam priya hitam ka yat. Swadhyaya yabhyasanam kaiva vanmayam tapa ukyayita. The Guru then explained the meaning of this verse. Speech that is truthful, pleasing, and beneficial and expressed in a way that does not agitate or harm others is considered an austerity of words. He remembered Vedant that true communication is not only about speaking wisely, but also about listening with empathy and intention. In Hindu philosophy, communication is guided by dharma, righteousness, and when words align with dharma, they uplift both the speaker and the listener. From that day onward, Vedant transformed. He became known for his calm speech and clear expression. The same students who once avoided him now sought his guidance. He eventually grew into a respected teacher, remembered not only for his knowledge, but also for his gentleness and clarity of his words. Jayaguru. Jayaguru, thank you, Bobby, for reading the story. Does anyone have any questions about what's going on in the story? So with the story that we just read, it talks about how a person is transformed by changing how they communicate with others. So, Simran, what was Vedant's main weakness at the beginning of the story?
His weakness at the beginning of the story is that he often spoke without thinking, and his words were often harsh, impatient, and unclear. Jaker? Yeah, that's right. And then that caused a lot of conflicts in the Hermitage. So Charlotte, were there conflicts as a result? There were conflicts because this time he kept using mean words, and he wasn't actually getting a peaceful solution. He was just making the solution worse. Yeah, that's right. It was just making the solution worse. It wasn't improving anything. And so the guru in the story said a verse, Vak Vai Brahma. Pratisha, what does that mean? Jayaguru, I don't have the reading, so I'm not sure about the exact thing. Okay, no worries. So, so the meaning of that is speech is Brahman, or speech is divine, and it shows that our words are very powerful and sacred. So later on in the story, the Rishi gave a task to Vedant to help improve himself. Nathik, what was the task that he gave him? Jayaguru, the task that was given to him was that he had to go to the village and then only speak like the Bhagavad Gita, but very like gently. He can't be like harsh like usual, Jayaguru. Yeah, so he was asked to apply the teachings from the Gita and speak that way. And Pratish, what did he learn from that experience in that day? Jayaguru, he learned that whenever he spoke with, without being rude or being harmful, and like managing whatever he said, he found that, as he stated, words spoken in wisdom and compassion can resolve even the greatest conflicts. So he could give the solutions to everyone. He could give happiness to everyone. He could essentially just solve problems. Jayaguru. Yeah, he had a really positive experience from that. So this kind of ties into that theme at the end where it talks about why speech is considered very powerful in Hindu scriptures. So Aryan, why is speech considered powerful in the scriptures? Jayaguru, I didn't hear the question properly. Could you please repeat it? Yeah. So why is speech considered powerful in Hindu scriptures? Jayaguru, I mean, as the sage said, like in the verse from the Bhagavad Gita, like speeches can be truthful, pleasing, and beneficial. But as he explained, like it also can be harmful. And so, like speech when used in a good way can be like beneficial to everyone, but speech when used in a hurtful way can be like bad. And so, like our words have a lot of power. Jayaguru. Jada, yeah, that's right. Like it really reflects our thoughts and intentions, and it can have so many lasting effects. So, in the end of the story, Vedant's life changed after learning how to communicate well. Jimmy, how did his life change? His life changes because after he learned his lesson, he basically became respected, and he ended up becoming a respectful teacher. Jayaguru. Yeah, that's right. Thanks, Jimmy. So it did really change the trajectory of his life. And so yeah, he used to have a lot of problems interpersonally, but after learning good communication and practicing it, he was respected a lot more. So there was 3 qualities of good speech mentioned in the story. Saraswat, what were the 3 qualities of good communication? Saraswat? Jayaguru, I think it was about the three things of communication. I think it's
think it was um, truthful, pleasing, and beneficial. Jayaguru? Jada, yeah, that's right. So that's mentioned in the story that it should be truthful, pleasing, and beneficial. So Saraswati, which one do you think is the most important out of all these? Or like, it doesn't have to be out of these three, but what you think? I think I think truthful is the most important thing. But also, even if you're speaking the truth, it also matters how you say it. So sometimes, even if you're speaking the truth, how you say it may not be projected correctly. So that doesn't get communicated clearly. Jada, yeah, that's pretty well rounded, and I think that's something that we have to keep in mind. So another part of communication is listening. Divyam, what role does listening play in communication? Divyam? It's not Divyam. Sanvi, what role does listening play in communication? Jayaguru, listening is very important for communication because it shows empathy since you're acknowledging what the person is saying. So it's very important. And it also shows intention, Jayaguru. Dude, yeah, all those are really important because sometimes, like, even I've noticed that when talking to someone, it's easy to just jump to conclusions and just, like, assume what they're going to say and then think about what we're going to say after that. But when we listen properly, it's being more intentional, it's being more respectful and also empathetic because then you truly try to understand where they're coming from. And so there's a lot of things that we can do every day to improve our communication. We've touched on a couple of these, like, listening carefully, being kind. Bobby, what are some things that we can do every day to improve our communication? Jayaguru, along with that, I think a big thing is just thinking before you speak and just thinking over if there's any consequences to what exactly you say, and if you say certain things over other things, and knowing what will happen either to that person or that group, just knowing that what you say has an impact on other people's lives. Jayaguru. Yeah, that's right. Let's also hear from Suhani. Do you want to share any other thoughts on this? Or anything you can do every day to improve our communication? Jayaguru, I would say listening actively, because you need to understand what someone's trying to say before you can respond accordingly. And doing so, you can choose clear and more gentle words. Jayaguru. Yeah, that's a really good point here. Let's also hear from Anshul. What do you think about this? What is something that we can do every day to improve our communication? Jayaguru, I guess one thing from the story that would help our everyday communication is paying attention to the three filters for communication, talking about speaking things that are true, pleasant, and beneficial. So as a way of deciding what statements to say. Jayaguru, yeah, that's another good point to keep in mind for every day. Let's also hear from Shreyasi. What else do you think what is something that you want to do to improve communication, or what do you think is a good habit for this? Jayaguru, I want to be both honest but also thoughtful and intentional in the way I speak and communicate with others, so that I think before I say something and I give myself time to process
what I intend to say and what I intend to like tell other people and what I want the outcome and impact of my words to be. Jayaguru. Jada, yeah, that's a really good like habit to have every day to improve how to communicate and speak with others in that way. Jagrat, do you want to share something that you want to do every day to improve communication? Jagrat? Jayaguru, may you please repeat the question? Yeah, sure. So my question was, what is something that we can do every day to improve our communication skills? We can maybe talk to ourselves and maybe see if we need to at least be a little bit more kinder, or we might be already set for being kind with communication. Jayaguru. Jayaguru, yeah, I think I like that you said it's something to be kind and be more thoughtful. Is there anyone that I haven't called on that wants to share with something that they like to do every day to improve communication? So I think you all brought up really good points, like thinking before you speak, being more intentional, empathetic, listening carefully, being kind. Those are all really important. And that's something that I'm also striving to do to also improve my communication. And so this is really important because Shree Shree Thakur has advised us to speak intentionally, don't hurt others, and to say the truth, but also don't use our words for bad things like gossiping or speaking about others, but to use our words in a more positive light and to see the good qualities in others. So with that, I'm going to conclude the Y session here. And next up is Bhava Vinay by Pratisha. Jayaguru. Jayaguru, today is my Bhava Vinay Seva, and I'm glad it's like at the end of this year because it has given me a chance to reflect on how exactly I've spent my year, especially in a more spiritual aspect of it. I feel like personally this year has been really draining for me because I've just started year 10 and I feel like there's a lot more pressure, like exams and stuff coming up. I mean, still, I literally just did all of my mocks, and I feel like amidst all that chaos, I've not had enough time to actually have a more spiritual bond with Thakura, and I feel like I haven't been praying as much as I used to, and like I don't feel as close. And I really want to focus on that next year, even though I think it's going to get even harder next year. But I want to really try and keep up that connection with Thakura that I used to have, and like not lose like that bond amidst all the chaos. And I feel like that's kind of like one of my New Year resolutions this year. But I hope that the next year is a really good one for everyone here. And yeah, Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଆଉ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଜି ମୋର ସେବା ପାଳି ଅଛି। ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ସାରା ମାନେ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ବର୍ଷଟା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସେବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ କରିପାରିନି, ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆଦେଶ କି ଉପଦେଶ ଯାହା ବି କ'ଣ ପାଳି ପାରିଛି କ'ଣ କରିପାରିନି ସେଇଟା ମାନେ ସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଆଉ
ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲୁ ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶିଖିଥିଲୁ, ଯାହା ବି ଶିଖିଥିଲୁ ନ ଶିଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଆମେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି। ସେଇ ଭାବଧାରା ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଘରେ ବାପା ବୋଉ କୁହନ୍ତି କି ତମେ ଏଇଟା କର, ତାହେଲେ ଆମେ କରୁ। ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ମନେ ରଖିନି ଯେ ମୋ ନିଜେ ମନ ଦେଇକି ସେଇଟା ମାନେ କେବେ ମାନେ ମୋ ନିଜ ମନରୁ ସେଇଟା କେବେ ଆସିନି କି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଦେବି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କରିବାକୁ, ମୁଁ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମା ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ରିଅଲାଇଜ୍ କି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ମନରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ଘରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଜଣାଉଛି କି ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଆସିବା କଥା ଆଉ ସେଇଟା ମୋର କେବେ ପିଲାବେଳେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ବି ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଦିନଲିପି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଗେ ଭାବୁଥିଲି କି ଏତେ ସମୟ ଆମର ବେଳେ 20 ମିନିଟ୍ କି 30 ମିନିଟ୍ ଯାହା ବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ଲେଜି ଲାଗେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ମନ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ କରି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ବସ୍ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ବାହାରି ଯାଉ କି ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ମନରେ ଥାଉ। ମୁଁ ବହିଟା ଖୋଲିବି ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ତ ପଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ମନ ହେବ କି ଓକେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ପଢ଼ିବି। ସେତେ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତିକି ସମୟ ପଢ଼ୁଛି କି ତାଠାରୁ କମ୍ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ତ ମାନେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁବେଳେ ନାମଟା ମାନେ ଜପଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜପ କରିବାକୁ। କି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ମୋତେ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଚାଲୁଛି ମାନେ ନିଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ କୃପା ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଆମ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷ ଲାଗି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମାନିପାରିବି। ଆଉ ସେଠି କହିକି ରହୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସଂଘର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କେତେ ତାଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଶ୍ରମକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆର ସପ୍ତାହରୁ ଯେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ପୁରା ହୋଲ୍ ୱିକ୍ ଯାକ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାବ ବିନିମୟରେ କ'ଣ କହିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଠାକୁର କିଛି ଭାବ ଦିଅ ସେଇଟା ମୁଁ ବିନିମୟ କରିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ଭିତରେ ତ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇୟର୍। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆଉ ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଉ ଅବନତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା କଥା, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା କଥା। ବଟ୍ ମୋର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ବିଶେଷ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ଯଦିବା ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ହଁ ଆମ ମାମି ଗଲା ପରେ
ଯୋଉ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାମି ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ ନାମ ଜପ କରୁନି, ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କହୁନି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଥିଲା ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଲାଇକ୍ ମୋର ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ କାହାର ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆଜିକାଲି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ତମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଆସୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ, ମେ ବି ଠାକୁର ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ, ବଟ୍ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯେ ଯଦି ଏମିତି ନ କରି ତମେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ତମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଥିରେ, କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ମୋ ମନରେ ବେଶୀ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଯଦି ବା ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି ବିଶେଷ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ବି ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଉ ପିପୁଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଲାଇକ୍ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉନି। କାହିଁକି ମୋର ନିଜର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ବୋଲି ବି କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମୁହଁରୁ ସିଧା ବାହାରି ପଡେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ସିଚୁଏସନରେ ବିଫଳ ବି ହଉଛି। ଆଉ ପରେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛି ନାଇଁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋର କୋଉ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସେବା ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଭଲ କି ବୁଝିନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା କହିଲେ ଭାଇ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭକ୍ତି ତିନିଟାକ ମିଶିବ, ମତେ ଲାଗେ ମୋର ତିନିଟାକର ହିଁ ଅଭାବ। ବଟ୍ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରିବା କଥା କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ମୋ ନିଜର ମୁଁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ କରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କରେଇବ କରାଅ। ମୋର ନିଜର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି। ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ଏତିକି କହି ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଏଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। Jayaguru, I invite Shree Shree Thakur, all Bhais, Mas, and young aspirants to join the next Sangha Puja, which will be held next Sunday, December 28th. Please join, make it a success, and allow us to serve. Jayaguru. ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମୋର ଆଉ ସୋନାଲିସା ମାଙ୍କର ପାଳି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସମସ୍ତେ ପାଳିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ମୋର ସ୍ମିତାବାଇ ମାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପାଳି ଥିଲା। ଠାକୁର ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ସବୁ ଭାଇ ମା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସଦୟ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ରହିଯାଇଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ।
दयामय श्रीचरणे एहि निवेदन दयामय श्रीचरणे एहि निवेदन निरन्तर तव नाम करिबे स्मरण देव निरन्तर तव नाम करिबे स्मरण एहा छड़ा न रहिब इतर कामना एहा छड़ा न रहिब इतर कामना एहि मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना एहि मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मोहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मोहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार देव एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एथिलागि जीवे काले न मिले मुक्ति एथिलागि जीवे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबि मने अनंत तृपति देव तथापि रखिबि मने अनंत तृपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थिबी जहीं तहीं तुम्हारी इंगिते देव पड़ी थिबी जहीं तहीं तुम्हारी इंगिते ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप देव देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे जीवे तब जंत्री स्वर मिलाई न पारे जीवे तब जंत्री स्वर तब नामे भाई जीवी भंगा बिना मोर देव तब नामे भाई जीवी भंगा बिना मोर सुनु बन सुनु केही थिब अहंकार सुनु बन सुनु केही थिब अहंकार सुनु बन सुनु केही थिब अहंकार सुनु बन सुनु केही थिब अहंकार
तुमे प्रभु मुहि दास एतिकी संस्कार देव तुमे प्रभु मुहि दास एतिकी संस्कार प्रेममय श्री चरणे करि निवेदन प्रेममय श्री चरणे करि निवेदन प्रेममय श्री चरणे करि निवेदन दयामय श्री चरणे करि निवेदन तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन देव तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु
ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ମୋ ତରଫ ତ କିଛି ନାହିଁ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଅନୁ ଭାଇ କେତେ ଗଲା ପଇସା ପତ୍ର? ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ହଁ ପ୍ରାୟ ମା ଭାଇ ମାନେ ଦେଇଦେଲେଣି। ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ଗୁଡାକ ଚେକ୍ ବୋଧେ ଆମର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯିବେ ଟିକେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯଦି କେହି ଥିବେ ମୁଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠେଇଦେବି। ଜୟଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ପାଳି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପଠେଇବି ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଠେଇଦେବି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଳି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ତାରିଖରେ ପାଳି ନେବା ପାଇଁକା ସେ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଅଛି। ଆଉ ଦେର୍ ଅଲ୍ ମାର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ରେଡ୍ କଲର ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରି ବୁକିଂ କଲେ ସେମାନେ ରେଡ୍ କଲର, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ରାଣ୍ଡମଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଂଘ ପୂଜା ହଉଛି ମହିଳା ପୂଜା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମର ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗୁଁ ହବନି, ତେଣୁ ତା ପରଟା ଯୋଉ 8 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ମହିଳା ପୂଜା ହବ। ସେଇଭଳିଆ ସେମିତିଆ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଚାଲିଥିବ, ଜୁଲାଇ 4th ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ତା ପରଟା ମହିଳା ପୂଜା ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ସଂଘ ପୂଜାଟା ହଉଛି ମହିଳା ପୂଜା। ସେ ଅନୁସାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ ଜାନୁଆରୀ ହବ ନା ଭାଇ? ଜାନୁଆରୀ 4 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତାପରଟା ମହିଳା ପୂଜା। ହଁ ସେମିତିଆ ସେଇ ରୁଲରେ ପଡିବ। ହଁ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ଭୁଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଟାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ସିଫ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସେମିତିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସଣ୍ଡେ ଟା ହଉଛି ମହିଳା ପୂଜା। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ପରେ we have to swap, okay? assignment ପରେ କାରଣ ବହୁତ ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଚ୍ କରିହେବନି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସପିଂ ହବ। ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ପଠେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ତାରିଖଟା ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ। ବେଟର ନଟ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଅନଲେସ୍ ଦେयर ଇଜ୍ ଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ସପ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ। So but still we'll try to adjust also that time. ମନେକର ଜୁଲାଇ ମାସ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ କି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, we'll try to swap that time. ତେଣୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖିକି ସେଟାକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଉ ଆମର 75 ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦିନିକିଆ ପାଳି ଯୋଉମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କୋଉମାନେ ସବୁ ଆମ ସଂଘରୁ ପାଳି ନେଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ଡେଲି ସମ୍ମିଳନୀ ସେବା ପାଳି ଯୋଉଟା ଥାଏ। ଆଉ so we are going to attendance. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପୂଜା ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପୂଜା ରହିଲା। ଯୋଉଠି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ମାଗାଜିନ୍ ସବୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରାଇଟ୍। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଜୟଗୁରୁ। ଆମର 2026 ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ମାଧୁରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ହଲିଡେ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଟାଇମ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଲେଖିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ସେୟାର କରିବେ।
एटलीस्ट टॉपिक शेयर कर देले हमें ताको अपडेट कर परिबो आ तापर फॉलो अप कर परिबो सो दैट इट विल नॉट हैव डुप्लिकेट्स जय समस्ते जो मन सुबह अच्छी समय अच्छी पिला माँ मैंने घरे जो चाहे लिखिपारे बेठू चेष्टा करूँ आपंकर जहाँ सब भाविन कर लिखि रखिले भी हम आउरी कथा जी वार्षिक उत्सव जो पूजा हम 4 तारिख दिन तापिंका षोडश पूजार जो गिफ्ट लिस्ट पठे लास्ट बोधे संडे दिन ना कौन समस्त प्राय जो मैंने देखते से कर गोटे 2टा आइटम अच्छी ना कौन मजा देख यू वांट टू add something to that list you can write it जब कि दौथांती केंद्र को मैं आम संघ को लिखि दिंतु ऐड कर दिंतु जो मैंने आसुँच कि आनिक आसटा मत लिखि दिखाते सो दैट नो विल हैव द इन्वेंटरी हम ठाकुर देला बेलू से देखू कौन कौन जिन सब दि जाए ठाकुर से अनुसार से लिस्ट जीव आम मिस करेंगे आइटम मिस हेनी सो दैट द ट्रैकर टू नो द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू ऑफर टू ठाकुर ये नाटा देवे आप ओके अटेंडेंस जाउची अजित भाई जय गुरु भाई जय गुरु अमिताभ भाई जय गुरु भाई जय गुरु पद्मिनी माँ जय गुरु भाई जय गुरु माँ अंजना माँ भाई जय गुरु